wapendwa, acha tuingie sasa katika haya mambo yote ambayo tumeweza kuyaongea. Tumesema kwamba pia katika hii tumbo kuna kitu kingine ambayo inaitwa diapsia. Diapsia ni njia moja yao ambayo inachangiwa na indigestion, wakati ambapo unakula chakula na ushagaji wa chakula inakosa kufanyika jinsi ambavyo inahitajika. Unapata kwamba umekula yes, lakini unakuwa na uchungu kwa tumbo mpaka unasema sihari, lakini unapata uko na uchungu nyingi sana ambao uko nao. Kwa hivyo hiyo ndio jambo ingine ambayo pia tunakumbana nayo katika tumbo yetu. Sasa acha tuweze kuanza moja kwa moja. Mwalimu, ningeomba uweze kunisomea katika kitabu kile cha Warumi 12:2 inasema namna gani? Warumi 12:2 inasema namna gani? Inasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Kwa hivyo wapendwa, katika mafunzo yote ambayo tunayoyafanya sasa hivi, unaweza pata kwamba umekuwa ukitumia chakula na umepata kwamba hiyo chakula imekuwa ambayo inakuletea shida. Kwa hivyo ukiambiwa uanze kusema kwamba amesema kwamba nisikule hii, nitakula nini? Hapana, Mungu wetu anatuita, sababu ametuahidi kwamba anahitaji kwamba tuweze kufanikiwa katika afya zetu pia. Ndio hiyo kwamba ameweza kutuambia hivyo. Kwa nini pia 2 Corinthians 7:1 inasema namna gani? 2 Corinthians 7:1 inasema basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu, na uchafu wote wa mwili na roho, Wapendwa, Mungu anasema kwamba wapenzi, ninawasihi kwamba tujitakase na uchafu wote. Kitu ile unakula na iweze kukuletea shida, Mungu wetu anatusihi kwamba tuweze kuachana nayo. Na zaidi ya yote, kwa nini Mungu ana insist na anatukumbusha hivyo? Wakorintho Wakorintho wa pili hiyo tu. Nasema namna gani mwalimu? Wakorintho wa kwanza 10:31 inasema namna gani? Wakorintho wa kwanza? Wakorintho ni wa kwanza 10:31. 10:31 inasema ikiwa mimi natumia sehemu yangu kwa shukrani, kwa nini nitukanwe kwa ajili ya kitu nikikulacho? Basi mlapo na mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Kwa hivyo ile chakula ambacho unatumia, jiulize kwamba hii chakula inayo utukufu wowote kwake Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio vitu ambayo nafaa uweze kujiuliza. Kwa hivyo upendwa, ningependa kusema kwamba katika hii ambayo tumesema kwamba
unatafuna, unapata kwamba wakati unameza ile chakula, kitu ambacho unapeleka kwa tumbo ni mate, na mate ni tunasema kwamba saa zingine it is insufficient kukua ile kwamba ingekuwa ni chakula ambayo ile hydrochloric acid ingeweza kutolewa ndio iweze kufanya digestion. So wakati ambapo unashinda ukiwa unakuwa na chewing unatafuna kuchew gums, unapata kwamba unaweza experience kitu shida kama hiyo. Jambo lingine ni kwamba unapokula eating irregularly, wakati ambapo unakula ama unapata na zingine una skip meal, katika saa zingine katika afya zetu tunafaa kwamba at least uweze kukula mara 3. Hata watoto wanajua types of meal. Tuwauliza hapa kuambia kwamba types of meal, atakwambia kuna breakfast, kuna lunch, kuna supper. Kwa hivyo wakati ambapo unapokula chakula yako hivyo, unapata kwamba ukulangi hivyo, unapata kwamba hiyo acid wakati ambapo inafika, ulikuwa unazoea hii masaa unakula, hii masaa unakula, so unapata kwamba inashinda in such kind of rhythm. So ikifika kama ni saa 7 inakuwa produce, ikifika jioni ile masaa unakula inakuwa produce. So wakati ambapo inafika hiyo masaa inaweza kuproduce na inapata kwamba hakuna chakula kwa tumbo, unapata kwamba inaanza kushaga hiyo tumbo hapo, kwa hiyo wall unaanza kuwa na hiyo such kinds of uchungu. Kwa hivyo kitu kingine pia ni kwamba saa zingine unapata kwamba unapokuwa na stress, mama umekuta umefungua biashara, unakaa saa zingine customer anaweza kunakosa kukuja, wakati unakaa unachitikia mtoto ndio huyo amefika, anasema school fee tumefukuzwa. Sasa unakaa unakuwa nervous, unapata hiyo stress. Katika hiyo stress kuna kitu ambayo inaitwa vasoconstrictions, mishipa kuna venye na behave, unapata kwamba kunakosa kukuwa na proper circulation ya damu kwa katika hiyo wall, unaanza kuhisi hiyo uchungu. Kwa hivyo wapendwa, ni vizuri saa zingine tuweze kujua jinsi ya kumanage katika stress zetu. Alafu kitu kingine, wakati ambapo tunapokula chakula ambacho kinakuwa fried, nafikiri wenye tulikuwa njioni tuliona mwalimu wa prophecy aliweza kutuwekea hapa katika ukuta, tukaona kwamba chakula ambacho ni chakula cha deep fry kinachangia pakubwa katika changa hili ambalo tunalo iliongelea saizi. Alafu kitu kingine, unapokula chakula ambacho kiko na mafuta mingi, excessive fat, hiyo pia inachangia pakubwa sana. Na jambo katika hiyo diet ambayo tulikuwa tumeongea, unapata kwamba wakati ambapo unakunywa soft drinks ambayo iko na carbonates, nikisema hivyo kitu kama pia wale ambao wanakunywa pia, wale ambao wanakunywa soda, vitu kama hizo. So unapata kwamba kazi yake hii unaweza kuwa witness kwamba kama unapata mtu akikuwa amekunywa pombe, ameenda amekunywa pombe yake mzuri, ameikonga proper, anaamuka asubuhi, mnaanza kusema kwamba ako na hangover. Na katika hiyo kukuwa na hangover, anahisi kwamba anaanza kuhara, katika ile kuhara anaumwa na tumbo na anaumwa uchungu, na hakika huyu mtu saa zingine hata anaishia hospitali. Wengine wanamwambia kwamba enda uongezee tena, akienda ongezee, wengi wao katika jambo hili unapata kwamba wanaaga dunia, na wanasema kwamba aliwekewa dawa kwa pombe. Si dawa huwa amewekewa, ni hiyo shida huwa imekuwa. Kwa hivyo wapendwa, ni nini hasa ambazo wakati ambapo umejipata katika situation kama hii, ni nini kitu ambayo unaweza kufanya? Treatments ya dyspepsia ni nini